नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके रोहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फर। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको किसी का ब्रेकअप करवाने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दोनों अमल ही बेहद असरदार रूहानी अमल हैं। आप हस्बे सहूलत कोई भी रूहानी अमल अपनी सहूलत के एतबार से इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन शर्त फ़कत इतनी है कि आपका मकसद किसी को नजायज तंग करना हरगिज ना हो। नाज़रीन मोहतरम, इस वजीफा का मरकज सफ़ाते करीमी या मुंताकिमो के गिर्द घूमता है, जो कि इस वजीफा के सही और जामिया होने की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन मोहतरम, हम मजीद तखीर किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, किसी का ब्रेकअप करवाने का वजीफा करने के लिए ये अमल आपने दर्जा झैल तरतीब पर करना है। मिसाल के तौर पर वजीफा शुरू करने से पहले आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल अपनी जायज हाजत को मद्देनजर रखते हुए अदा करने हैं। नंबर 2, वजीफा फॉर ब्रेकअप के लिए आपने हस्बे तफीक सदका लाजमी अदा करना है। याद रहे कि सदका लाजमी अदा किया जाए, लेकिन अगर आपके पास जेब में गुंजाइश कम हो तो आप चंद ग्राम चीनी या चंद ग्राम शक्कर भी सदका कर सकते हैं। नंबर 3, किसी का ब्रेकअप करवाने के अमल में आपकी नीयत नेक और जायज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका मकसद नजायज हुआ तो याद रखें कि इस अमल से आपको हरगिज फायदा हासिल ना होगा। नंबर 4, वजीफा मुकम्मल तन्हाई में किया जाए ताकि आपकी तवज्जो मतलूबा मकसद से हरगिज गाफिल ना होने पाए। नंबर 5, वजीफा फॉर ब्रेकअप के लिए आपने नक्श नादिली का हसूल लाजमी मुमकिन बनाना है, जिसकी तफसील हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में फराहम करेंगे। या अवामिल नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से साइलीन को वज़ाइफ में कामयाबी हासिल नहीं होती। खैर, इस मुख्तसर से हवाला के बाद अब हम आपको वजीफा फॉर ब्रेकअप का मुकम्मल हवाला बताते हैं, इसलिए तमाम तर सुनने वालों से तवज्जो की भरपूर गुजारिश की जाती है। इस वजीफा में नाज़रीन मोहतरम, कामयाबी के लिए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत कर लेनी है और अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मार के अपने इर्द गिर्द एक फर्जी एहसार लगा लेना है। इस अमल को मुकम्मल करके आपने मतलूबा फर्द को गुमान कर लेना है और अपनी शहादत की उंगली अपनी दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेनी है। जब आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने हुब्बे आलम की पढ़ाई करनी है। हुब्बे आलम की पढ़ाई नाज़रीन मोहतरम हम स्क्रीन पर शो भी कर देते हैं और बोल कर भी बता देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर कोई बहन या भाई इसको लिखना चाहता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हुब्बे आलम की पढ़ाई ये है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। या हुब्बे आलम हाजर कर बुत काफ ककरा का जिंदे दे चलावा ककरा खड़ी उड़ी केरा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, या हुब्बे आलम हाजर कर बुत काफ ककरा का जिंदे दे चलावा ककरा खड़ी उड़ी केरा। नाज़रीन इकराम, ये सिफली इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन इसके आगे जितने भी अमल होते हैं वो सिफली इल्म ही होते हैं, जिनकी सिलसिला आपको हरगिज 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 इजाजत नहीं देता। अगर आप इस अमल को कुछ दिन वक्त की तरतीब और तवज्जो के साथ करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मतलूबा जायज मकसद पूरा ना हो। इस मकाम पर नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बार बार तवज्जो का हवाला इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी रूहानी अमल आपकी तवज्जो के बगैर अधूरा समझा जाता है। नाज़रीन इकराम, आप में से अक्सर लोग कम इल्मी की वजह से अपना काम खुद ही खराब कर लेते हैं, या यूं कहिए कि वो पहले सिफली इल्म करवा चुके होते हैं, फिर नूरी अमल की तरफ आते हैं। वजीफा में नाकामी की नाज़रीन मोहतरम दूसरी बुनियादी वजह दायरा हदूद का पमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर 2 अफराद आपस में एक लिमिट तजावज कर चुके होते हैं। जब ऐसे अफराद में लैदगी होती है तो ऐसे अफराद के लिए नूरी अमल काम नहीं करता। तीसरी बुनियादी वजह अपने हसद की वजह से भी लोग 2 लोगों के दरमियान ब्रेकअप करवाने का अमल करते हैं, जो कि अक्सर नाकाम रहता है।
ناظرین کرام، یہ بنیادی فیکٹ ہیں جن کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی فرد نے آپ کو جان بوجھ کر گمراہ کیا ہو یا مس یوٹیلائز کیا ہو یا آپ کی معصومیت کو نقصان پہنچایا ہو تو آنکھیں بند کر کے یہ روحانی عمل کریں۔ اللہ کے حکم سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو چھوڑنے والا شخص دنیا میں ذلیل و رسوا نہ ہو، لیکن شرط وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو کسی کا بریک اپ کروانے کا دوسرا عمل بتائیں گے۔ یہ عمل بھی نوری عمل ہے، لیکن ایسے افراد کے لیے جو کہ کم علمی کی وجہ سے غلطی کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے کسی اپنے کے تعلقات کسی دوسرے فرد سے غیر شرعی اور غیر فطری کنڈیشن اختیار کر جائیں تو اس کا آسان ترین روحانی عمل مسان کا ہوتا ہے۔ یہ عمل دو لوگوں کو الگ کرنے کے لیے بجلی کی کڑک کی طرح کام کرتا ہے۔ اس عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے مسان کی پڑھائی اور مسان کا عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل اور پڑھائی آپ کو اسی صورت میں دی جائے گی جب آپ کا مقصد جائز اور نیت ٹھیک ہوئی، کیونکہ اس عمل کی عام اجازت سلسلہ کسی بھی صورت میں نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آپ دو افراد کو جدا کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ مسان کے عمل کو سفلی علم کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم اپنی اصلاح کریں۔ یہ آخری نوری اور روحانی عمل ہے جو کہ فلاح معاشرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سارے عمل کفر و شرک اور کالے علم والے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے معاملات کو مزید پیچیدہ کرنے کی بجائے مسان کا عمل آخری روحانی عمل کے طور پر کرنا ہی دانش مندی رہے گا۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوئی تو آپ کا مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو کسی کا بریک اپ کروانے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔